Hola extraños y extrañas y tú, aquí Brio Man con otra aventura de The Raven Remaster. Espero que todos estén bien. Antes de nada hay que aclarar esto. El directo de ayer donde por fin descubrimos quién era el cuervo, que sinceramente no me sorprendió, y el giro de tuerca que acaba de pasar es súper increíble. Pues ayer logramos llegar a la cámara acorazada, descubrimos que el cuervo explotó el piso y se llevó la joya y se fue por un pasillo secreto. Por eso nuestro personaje Zen le logró seguirlo y llegar a un refugio y enfrentarlo. Y tuvimos la oportunidad de adivinar quién era el cuervo. Yo pensé que era Legrand por los últimos acontecimientos, pero no. Pero al final descubrimos que era Inch, el mayordomo de la condensa. O sea, en ningún momento yo pensé. Y eso no es todo. Descubrimos que el personaje que ahora manejamos es el polizón. Verán, porque al final descubrimos que el polizón era parte del plan del cuervo y aparentemente el cuervo final mató a Selen, pero en vez de ver eso regresamos en el tiempo y ahora manejamos al polizón en el día del tren. Mira, ahí puedes ver a Selen hablando con el doctor, ahí está el encargado, o sea, una locura. Y entonces vamos a vivir otra vez los días que nos llevaron al momento a llegar al Museo del Cairo, pero a través de los ojos del polizón, porque no sabemos su nombre. Pero bueno. The crate must have had bananas or something in it. It's empty now. Okay. It's built out of thin wooden boards. Probably didn't have to bear much weight. There probably isn't a single newspaper between Moscow and Madrid that's not reporting on the burglary. I'm famous. Unfortunately, not for the sort of elegantly executed theft I'd like to be known for. Pero sabemos que ahora quien robó el primer ojo fue él, a Solen el cuervo, bueno, del mayordomo, porque todo indica que él... Sabemos que el que planeó todo esto fue el mayordomo, pero no sabemos si él es el cuervo original o era un ayudante del cuervo que usurpó su lugar. Sometimes you can find useful things in a waste bin, but this one seems to have been emptied recently. Usar caja con... ¿Para qué necesito la caja? It's built out of thin wooden boards. Probably didn't have to bear much weight. ¿Por qué queremos combinar esto, eh? Mira el periódico. No te vuelvas loco. A ver, el control mío, a ver. Por favor, a ver. A leather bag like the ones used by country doctors for carrying their equipment. Eso es la maleta del doctor. If I swipe the bag, it'd cause confusion while people look for it, and I might be able to sneak onto the train. The only problem is, I can't take the bag with me. Por eso hubo el robo en el... ¿Recuerdan que dijeron que hubo un robo y que todo se volvió confusión? Por eso hubo el robo, para que él se pudiera colar en el tren. Seguramente es él que se topa con él un poco antes de descubrir la bomba. Burglary in British Museum, 1 casualty, 5,000 pounds damage, culprit unknown. Return of the Raven? I'd have escaped anyway, but Inch just couldn't resist playing with dynamite. I hope the security guard recovers soon. Claro, lo que estamos viendo es que parece que el polizón no es tan malo como parece, porque el propio Inch lo está obligando y lo maltrata. They won't let me ride along in the freight car, not even if I ask nicely. Nope. A ver, Not ahora. a chance. The doctor could easily spot me taking his bag. He'd sound the alarm, and our Swiss friend would have no choice but to arrest me, and then we'd have a real problem. A ver, entonces, ¿cómo vamos a colarnos? A ver.
This is the saloon car, fully furnished with a bar and all the niceties. The ladies and gentlemen would have a fit if I just waltzed in there wearing these clothes. The conductor from the train, he's keeping a watchful eye on his passengers and their luggage. The train's been held up, and he seems to want to prevent further delays. If I try to just get on the train, the conductor would probably stop me and might even turn me over to the police. I can't risk that. Exacto. Even if I was able to distract the conductor and slip onto the train, I'd stick out like a sore thumb with these shabby Claro, hay clothes. I have to find something more suitable. Necesitamos disfrazarnos. A ver. No me digas que el control está actuando solo, en serio. Contrólate. A ver. Perdón, es que ahora de la nada el control mío está... Clothes maketh the man. Put a uniform on a short, old, rather chubby little man, and they'll show him all due respect, even if he's only a constable. The uniform alone gives him power, and that counts for a lot in this part of the world. Gracias por el gran detalle, Some of the passengers got off the train to stretch their legs, but this man started his journey right here in Zurich. He waited a good 10 minutes for the train and began to get impatient. Judging by the bag, he's a doctor. He radiates self-confidence, almost arrogance. Mucha arrogancia. I'd better not interrupt their conversation. As long as they're talking to each other, they're distracted and paying less attention to their surroundings. Perfecto. Entonces, lo que podría hacer es con la caja es... Tengo un cuchillo. A handy Swiss Army knife. A good friend gave it to me. Mira el mensaje. Itch loves the spotlight and has a flair for the dramatic. Why else would he call himself the Raven? I don't like having to risk my own neck as part of his drama. What's the point of leaving messages for his opponent? Esta es la carta que dejamos, que se dejó en el ¿cómo lo digo? En el falso caja fuerte que tenía la bomba. ¿Y esto? A ver. A ticket for a trip on the MS Lydia from Venice to Cairo, some banknotes, and a passport. Blank. No personal info, no picture. Okay. Inch has brilliant contacts in the underworld. He knows the best counterfeiters, technicians, pickpockets, and con men. He remains anonymous, though. Most of them don't even know they're working for him. Mr. X, his contact in Cairo, probably doesn't have a clue who he is. Eso hay que saber. Dicen que hay un tercer colaborador que el señor X. Yo quiero creer que el señor X pueda ser el violinista. No sé. A ver. Si el espíritu del control quiere actuar... Vamos. A ver. Cojo la caja. This wooden crate is big enough to completely conceal the bag. It'd be protected from prying eyes. And I could make my exit from the scene of the crime unnoticed. There's still one problem. Someone might see me picking up the bag and putting it into the crate. Entonces necesito hacer algo más. Examinar el vagón. ¿Por qué no me deja? A ver. A ver. No me deja, a ver. If I try to just get on the train, I can't rip. A ver. I could probably pry the bottom boards off without too much effort. They're thin, and the nails are short. ¿Para qué? Un fondo.
sin fondo. Ok. Perfect. It looks like a normal crate. Ah, ya entiendo lo que va a hacer. Vamos a coger la caja y rápidamente vamos a coger el maletín desde abajo. Y entonces nosotros lo agarramos y entonces no se darán cuenta. Ah. It's now or never. A ver. Pa. Están distraídos. Hey, you! Scrap! Yes, sir. Claro, piensa que no. ¡Ah! Let the games begin. Claro, cerró. Excuse me, gentlemen. Can't you see that I am talking to the constable? The train is leaving in a few minutes, sir. I have to ask you to board it now. We should get on. Perhaps we'll be able to continue our conversation during the trip. I won't stand in the way. Maleta. Where's my bag? You left it right there. I know that. I want to know where it is now. I don't know. I'll look for it right away. If you gentlemen would get on the train in the meantime... I will hold you and your employers liable for this. I'm sure he'll find the bag. Come on, Dr. Gebhardt. I will help you with your luggage. Fine. Claro, todo el mundo está distraído. Terminé el vagón. Ahora puedo irme, ¿no? The conductor doesn't really seem to know where to search for the lost bag. Finding a particular piece of luggage at a railway station is like finding a needle in a haystack. Mm-hmm. This is the saloon car. Fully furnished. The ladies and gentlemen would have a fit if I just... Entonces, si nosotros lo que tenemos ahora es subir al tren, pero robarnos la ropa del supervisor. Even if I'd stick out like... I have to find something... Hola. You seem to be searching for something. Can I help? Go away. There's no money to be earned here. That's not what I mean. I just thought, if you're looking for a brown bag... Uy. Why? Did you steal one? If that were true, I wouldn't be offering to help you. I saw a little blonde boy take the bag. He ran off with it, over there. Really? Thanks. Ok. Hacemos Isn't la... that the bag? Where? Lo golpea con pa... Nothing personal. Y nos convertimos en el supervisor. Ah. Qué curioso, ¿eh? Claro, por eso nadie lo vio. No! Oh, man! Le dio tiempo. Apenas tuvo tiempo. Claro, se quedó arriba y se escondió en la habitación de Lucian. Ah. A ver, ¿cómo seguimos avanzando la historia? Claro. Cuando nosotros conocimos al profesor. Damn, I can't let the professor see me. I shadowed him for days in London. He might recognize me. Claro, porque ahí está la joya. A ver, vamos a ver más información. Más el de la estación. El plan de I. Queríamos robar el primer ojo de Londres sin que nadie se percatara. Solo una vez sustraído el ojo del recayo, los expertos se detendrían a mirar más detenidamente el primero y se darían cuenta de que era falso. Mi intención nunca fue dar el cambiazo por una pieza falsa, pero luego él tampoco siguió su propio plan. Nunca mencionó que fuera a dejar una bomba en una papelera, desde luego. Y ahora todo está en su la carta. Entonces tendría la cabeza. ¿Qué parte del plan será la próxima que cambie? A ver.
quiero creer que el doctor Haga sigue vivo por estos libros. ¿Dónde está lo del polizón? El polizón. Adit. El hijo que se llama Adit. Nosotros somos Adit ahora, entonces tenemos que evitar que nos encuentren. Claro, el agua. My God, I barely look like myself. I'm not as good as the Raven at slipping into other roles. He's had decades to perfect it. Whatever. It'll be good enough for the people on the train. Claro, por eso no podíamos sospechar de él. Decir que Adit piensa que él es el cuerpo, pero yo no sé. The sink. No, that won't help me now. Claro, nosotros servirá ahora. Professor Lucio hasn't slept a single night in a cabin yet. The towel is unused. Okay. If I twisted it, then I'd have a sort of rope. ¿Y para qué necesito una cuerda? Professor Lucio seems to travel light. The Baroness's luggage takes up half a freight car. I don't think that the suitcase or the bag contain anything that could help me out. I better leave as little evidence as possible. Curiosamente que ahí es donde está la joya, el primer ojo. He doesn't give up easily. No, él no se va a mover de ahí. Professor Lucio is at the door, and he won't give up until he opens it. That means I need another way out of here. La ventana. Y ahí es donde It más was nos the va a only ver. window that was open in the station, so it was a good way to get onto the train. And now, it might be my only way out. The window to the right should be the Baroness's cabin, and the one on the left is the saloon car. The roof could be my escape route. ¿Qué? Aquí vamos. Madre mía, es el hombre araña. That's the Baroness's cabin. Inch is probably with her. I wouldn't mind jumping through the window and giving them both the surprise of a lifetime, but then the Baroness would freak out, and Inch would be forced to report the event to the Y police. se arruina todo el plan. This is the saloon car. The coal car and an old-fashioned steam engine are in front of it. Entonces, si dejamos el supervisor en la estación, solo sería el maquinista que estaría manejando el There tren. must be someone in the saloon car. They'd see me if I climbed along the side of the train. El doctor. Tengo que ir If por I arriba. stand up, my head is level with the roof, but the roof is too slanted and smooth to climb. Pero si uso la... ¿de There llavero? are several special keys on the keychain. This one should open the cabin door from outside. Lucky for me that I have the key and the people outside don't. That way the locked door will keep them at bay a little while longer. Claro, ahí es como se relaja. Vaya. Vamos aquí, vamos. Madre mía. There's nothing quite like traveling on a train. Este viajecito es más movidito que la de Helen, madre mía. Qué interesante jugar como el mal. Bueno, no es bueno, pero tampoco es malo. Solamente ayuda al malo del juego, al supuesto cuervo. Ay, llegamos aquí. The safe that I need to put the envelope on is in the freight car, but I can't just walk in like a delivery man. Looks like a toolbox. Ugh. It's secured with a heavy padlock. The knife is useful for almost anything except picking locks. The blade and even the pick are too wide. No quería el cuchillo, quería la llave. No, not what I need. Vamos para arriba.
atrás. No, creo que... Claro, esperamos el momento... No, vamos a volver. Claro, lo que pasó es que nosotros... David planeó un plan para quitar la luz del vagón mientras está arriba del Hey, techo. my pistol! You'll Yeah. get it back in Venice. Frightening me like that. I could have fallen under the wheels. I thought you were a ghost. Ghosts don't exist. Ya él nos They vio. do too. One just flew past my window. Be off with you. Claro, nos Oh, vio. man. Qué curioso, ¿eh? Ve cómo nosotros abrimos la caja. Claro, la dejamos abierta. Ah, I can use these. Phew, that was close. ¿Sí? He left the lock open. How convenient. A ver, Let's see. ¿qué necesitamos? A wrench. You don't say. This is too easy. Creo que la llave inglesa es para poder entrar al vagón. pero I should be able to move about freely in the train, as long as I keep away from Professor Lucien. The other guests don't know me, and conductors change several times during the journey. A new face shouldn't seem suspicious to anyone. Claro. Y es ahí donde nos chocamos con Selen. Que dijimos que este personaje no lo hemos visto. Y que yo Young dije, man, uy, Yes, sir? tell me, when did they switch to self-service on the Orient Express? Should they not have informed the passengers about that in advance? Forgive me, sir. I was... And what about my bag? Did your colleague find it? I'm sorry, sir. I don't know. I expected as much. There will be consequences. uy, es And verdad. now, bring me my coffee. Of course, sir. A ver. Acá estamos aquí. Asshole. Bueno, tenemos que seguir el papel. Mi papel. Un ladrón de éxito es aquel que sabe pasar desapercibido entre la multitud. Alguien en quien ni te fijas. En ese sentido yo no estoy predestinado a la profesión. Destaco mucho, al menos por estos lares. Solo me protegen los perjuicios de otra gente. Esperar que robe bolsos, pero nadie me tomaría por un maestro del robo. Interesante. Huh. A dish with old people's candy. Butterscotch, I think. Sí, lo que vamos a utilizar, a ver. Beer, wine, champagne, gin, brandy, and whiskey. The richest snobs take the same medicine as the poorest slobs. Some people would need a drink to steady their nerves, doing what I'm doing, but not me. I want a clear head if I'm gonna get this. Ok. Vamos igual a hacer que él, coger caramelos. ¿Para qué? Voy a entrar al bar. Vamos a hacerle el café. Examinar el café. Even pigs get to drink from the finest porcelain. A small portable radio. The reception is surprisingly good here in the mountains. I won't be able to use the radio, but the antenna, on the other hand, a thin, short metal rod that can be extended. Something like that might come in handy. Ok. ¿Es que este se cree MacGyver o qué? There's still some coffee left. Claro, podemos llevar el café. If I mess with the doctor, I might blow my cover. So I'll have to grin and bear it and serve our esteemed passenger his coffee. If I mess with it, so I'll... Está Locked. cerrada. Selen tiene que abrirla. Locked. ¿Y si pongo? No. Pero yo veo la taza ya. Mira, mira, mira. ¿Pero qué buque es ese? A cup of coffee for the gentleman. Do you know what the problem with people like you is? You mean our lack of a sense of duty, or our skin color, or a lack of respect for our elders? We have so many flaws.
Good boy. He didn't even want to hear why it took so long to get his coffee. He just wanted to tear into someone. Just wanted to assert his will. It's a sad life if you have to pump yourself up by deflating others. Esto da a entender que el doctor era un nazi. Como actuó con él. Okay. The old lady didn't get on in Zurich, and she doesn't look like someone from Nancy or Basel. I'm guessing she boarded in Paris. She seems familiar somehow. I've seen her someplace before. Maybe she used to be an actress, and I recognize her from photos. She has the confidence of someone who doesn't have to prove herself anymore. She's rich, that's for sure, but it's not just that. The younger woman seems to be some kind of carer or companion for the older lady. I wouldn't like to be with her all day long. She radiates a certain restlessness and unease. Que es una madre soltera, querido. I know people like that always have to be doing something. They feel useless if they don't have anything to do. I feel sorry for them. Como tú. The elderly woman's carer can't keep her hands still, so she's knitting. I'd better not talk to her. Her eyes are intelligent and observant. Something tells me I'd only make life difficult for myself if I try to pull the wool over her eyes. A ver, ¿por qué necesito la lana? A ver, ¿cómo la puedo distraer? Okay, if that's how it has to be, that should do it. Acabo de hacer. That did the trick. ¿Funciona de qué? A ver. Antena con caramelo. ¿Por qué necesitamos una antena con caramelo? They should have been able to open the door with pliers. I think the coast is clear. Ya en este momento Lucien está dentro de su habitación y nos vamos a encontrar con Selen. I assume Inch is also in the compartment. He'll probably find some excuse to sneak out to trigger the blackout and engage the emergency brakes. No idea how he expects to pull that off. He usually leaves me in the dark about such things. Even after months of partnership, he still doesn't trust me completely. Interesante. Dile que provoque el apago. Just a few more days, and I'll finally be rid of that. And until then, he has to burn in his own personal hell with the Baroness. A nice thought. Obviously, they managed to open the door. I wonder who or what the archaeologist thinks locked it. Did he connect it to the burglary in London? Probably not. No. Professor Lucien is on his way to Cairo, just like the Baroness. They both know each other. She chairs the Friends of the British Museum Club. I hope he's too shaken up to leave his cabin until we reach Venice. Ah, mira, aquí está el... The violinist was already on the train in Zurich. Handsome devil. I'm glad my girlfriend isn't here. She loves to make me jealous. And once I'm raging mad, she leans forward and whispers one of those phrases that Novia. she can say. Fall Guys. No, se va a atravesar Fall Guys. Tengo meses sin jugar. He seems to be worried about something. So much the better for me. If he's absorbed in his own problems, he won't be paying attention to anyone else, and won't be able to offer good testimony to the police. Claro. Yo creo que él fue que se robó el bolso de la baronesa. Sabemos que no fue él, así que... Huh. Is this a Stradivarius, or something like that? If it is, maybe I should take it with me during the blackout. With any luck, I'm going to be a happy family man soon, and I'll need a few francs, lira, or marks. No robamos. Self-control, side jobs, always. There are enough unknowns in our plan as it is. No need to add more. Okay.
We're still in the Swiss Alps. We should reach the Italian border in half an hour. Claro, tenemos que planear todo. Some maps, info for travelers, some pictures, and the schedule, all neatly hung up with magnets. Así que en este momento puede ser que Senen está con el Dr. Lucian para investigar y está ya con... Climbing over the coal car is the only way to get into the driver's cab while the train is moving. I can't imagine Inch climbing over it to trigger a blackout out front. I bet he paid someone to do his dirty work. Inch almost never takes personal risks, and usually he tries to keep his hands clean. Seguramente abrir el compartimiento. Won't work. There's a lock at the bottom of the window. ¿Y si uso esto? Con la llave. Maybe. Ah, es un compartimiento. The big map shows the different routes the Orient Express took in the course of its long history. It's larger than the other notices, and thus hung up with larger magnets. I'll take one with me. Tenemos un imán ahora. Some of the photos are rather nice. Professional work. Ok. Ahora tenemos que devolvernos. Qué curioso, ¿eh? Claro, Selen se encuentra con él en la carga de restaurante. Nos hemos llevado un montón de cosas, ¿eh? ¿Cómo me llevo el ovillo? Can I bring you ladies anything? Is everything satisfactory? Everything is wonderful, young man. Very good. ¡Ajá! Got it. El buen ladrón, ¿eh? O sea, tenemos las llaves, un cuchillo, el mensaje, los documentos My de allá. ticket, some money, and my passport. Then blank passports are easy to get. A lot of people in Italy after the war needed new passports. They couldn't go to the authorities. Ok, tenemos una llave. A ver. Antena con caramelo, un imán, un ovillo de lana. A ver. Creo que vamos a crear una especie de caña. Entonces vamos a crearla ya. El ovillo. I'll tie the magnet to the string. Done. Ahora tengo un imán con una cuerda. ¿Y el profesor Lucien dónde se metió? Y se quedó la taza ahí. Locked. Miren qué bug, madre mía. Cordón con imán. Más antes. Claro, podía usar el imán para poder abrir la caja fuerte o bajar la caja, pero necesito ponerle algo a la caja. Pero no nos encontramos con Selen. I don't think I need anything else from the toolbox. And if I do, I know where... Vamos arriba.
safe is guarded by my old friend, the Bobby from London. Even he would be curious to see a conductor in the freight car. The safe is guarded by my old even. My ticket? Some blank. Esto es solamente para subir. Aquí. Tenemos que poner la carta y cuando nos vayamos nos vamos a encontrar con Cele. A ver. The ventilation shaft supplies the freight car with fresh air. It also seems big enough to climb through. I'd say I found my way in. Hola. Espera un momento. Debe poner los comentarios porque no tengo ganas de usar el celular. Toby. Hola, buenas tardes o noches, ¿cómo estás? Hola, bienvenido a todos y buenas noches de tu parte. Espero que disfrutes este directo de Raven Remaster. The cover has 2 hinges on the back. It's possible to open it, but the 2 screws on the front hold it closed. Ok, necesito algo para abrirlo. Papel. Unas cuantas notas. I need to get an overview of what's awaiting me in the freight car, and then I'll take care of the cover. I can't see anything but the rear of the car through the slots, and that won't do. What I really need is a view of the front. La parte delantera. Remaster es una aventura gráfica que se trata de que en 1964 se robó una joya llamada el ojo de la esfinge, y originalmente nuestro personaje es un agente de Zurich que está investigando eso, pero llegamos a un punto donde aparentemente matan a nuestro personaje, pero hemos regresado en el tiempo y estamos manejando a uno de los compinches del ladrón que se llama el Cuervo, por eso es Raven.
Y entonces estamos jugando desde la perspectiva de los sucesos que nosotros experimentamos, de cómo él planeó todo eso. Más o menos te puedo dar así, que simplemente un poco más de contexto es que hace muchos años hubo un ladrón llamado el Raven que era muy astuto, que era un buen ladrón, nadie sabía quién era, hasta que un día un detective, el detective Legrand, aparentemente lo mata. Pero 5 años después, aparentemente vuelve y roba el ojo de la esfinge, que es lo que empieza este juego. Pero este cuervo, por decirlo así, le dicen el heredero del cuervo, este es violento, pone bombas y mata gente. Entonces nuestra misión es descubrir quién es el nuevo cuervo, cómo evitar que robe la segunda joya, porque son 2 joyas. Y bueno. The cover has 2 hinges on the back. It's possible to open it, but the 2 screws on the front hold it closed. Okay. I doubt that I can drag the safe through the ventilation shaft with nothing more than a magnet on a string. And I can't imagine another reason for pushing the string through the ventilation shaft. A ver, tengo varias cosas. First, I need to get an overview of what's awaiting me in the freight car, and then I'll take care of the cover. Okay. Tenemos que planear un plan. Nuestro plan ahora es llegar a la parte de atrás, que hay una caja fuerte, que pensamos que ahí está la joya, pero sabemos que es una trampa. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llegar sin que nos detecte, cambiar la joya por una carta y irnos. No tienes cómo hacerlo. The safe is guarded by my old friend, Even. Okay, showtime. Hay que planearlo todo, a ver. Muchas gracias, Toby, por decir eso. Gracias, espero que te esté entreteniendo. Si no me equivoco, en PlayStation 4, como lo estoy jugando, creo que está a $20. No me he fijado, porque este juego lo estoy jugando porque tengo el Plus, el PlayStation Plus, está gratuito. Pero este juego está para Steam también, si no me equivoco. De hecho, este juego originalmente, como tú ves, es un remaster, un juego de 2014 que salió en Steam, que recopila los 3 episodios de este juego. No sé si la versión original está en Steam o no sé, pero yo creo que en Steam debe estar más barato seguramente. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? A ver, siempre olvido que puedo ver los secretos, Ok. Examinar el vagón de mercancía. Quiero salir del compartimiento sin que me vean, pero no puedo usar la puerta mientras haya gente afuera. Si no ve el interior del vagón de mecánicos, debo dar con un modo de echar un ojo adentro. Fija. El ojo del güey del techo del vagón de mecánicos está cerrado. Necesito la herramienta para abrirla. Eso ya lo tenemos. Pero para poder verla, necesitamos crear una distracción. A ver. ¿Y cuál es esa distracción? No sabemos. Y bueno, lo que te dije es, Toby, es muy resumido, porque primero, el primer escenario es aquí en el tren, pero después tenemos que subirnos a un barco y en el barco ocurre un asesinato. Y pensamos que tiene que ver con el ladrón, que es el cuervo, pero no tiene nada que ver. Bueno, medio te spoilé tal vez, pero bueno. A ver. Locked. Let's see.
see. Vamos. It fits. Ah, ahora sí. A lot of odds and ends. A hairnet, batteries, a half pack of cigarettes, an unused toothbrush. The bartender probably has to serve as a jack of all trades, like a concierge in a hotel. So, is there anything useful? A ver. Here we go. A small shaving mirror. Ah, ya entiendo. Ahora ya. Entonces, como es de mesa el espejo. The mirror is so small I can hardly imagine how you'd shave with it, especially on a moving train. Entonces hacemos una combinación. Okay, the candy is so sticky that it should hold the mirror without any trouble. As I expected, it sticks. Es otro tipo de juegos tienes para hacer directo este el juego. O sea, bueno, yo traigo juegos que me gustan. Normalmente me gustan las aventuras gráficas, pero la realidad es que nunca he jugado muchas. Gracias a tener club he jugado prácticamente 5 con esta, muchas de tipo espacial, pero esta es la primera típica de detectives, perdón. Pero he traído una buena cantidad de Spider-Man, de Miles Morales, hasta recientemente el Alan Wake Remaster. Y bueno, yo estoy jugando este juego como un tipo de vacaciones para mí, porque últimamente estaba jugando mucho juego de acción. Entonces voy a retomar, si todo sale bien cuando acabe este, vamos a jugar el Control y tal vez juegue Resident Evil 7, que lo empecé pero lo abandoné. Tengo el Detroit Become Human que quiero traer, y como se acerca octubre quiero traer el Medieval, que tengo la versión Remaster, que es uno de mis juegos favoritos de la Play 1. Entonces tenemos el espejo. O sea, con el espejo ahora podemos mirar y saber si ahí está la gente y podemos planear el golpe. No, pero no se puede usar aquí. That's what I call DIY. The mirror is stuck to the top of the antenna, which I can extend about 60 centimeters. Ahora tenemos que irnos. Yo estoy seguro que después del vagón nos vamos a volar la parte del Cairo, por lo menos pasa una pequeña parte pequeña, porque si lo digo, en el barco literalmente. That's what I call DIY. The mirror. A ver. Ah, entiendo. Bueno, no hay problemas. Tú tómate tu tiempo, que no hay ningún... No, a mí yo lo estoy tomando con calma. Me gusta jugar diariamente, pero yo lo tomo a mi calma. Si tengo que tomar para el día sin jugar, lo hago. Solamente es que yo tengo casi un año con el Plus y no he tenido tiempo de que... Ahora que subieron los precios, no sé si voy a comprarme un año, pero me lo voy a comprar. Pero sí, de un momento a otro dejo de subir directo diario es porque no tengo tiempo o perdí el Plus. Y el problema de mi Play 4 es que tengo que reparar el lector de CD. Como me gustan los juegos físicos, entonces de momento yo dependo completamente del Plus para jugar. O podía jugar juegos gratis como el Fall Guys o el Fortnite. ¿Sí? A ver. Ahora con eso se abre. The safe is directly beneath the ventilation shaft. Perfecto. I could shimmy down the shaft and hit him on the head from behind. Uh-oh. Are you okay, Robert? Nothing to report, sir. At ease. Any suspicious passengers come aboard in Zurich, sir? Not really. It could be anyone and no one. But we've received support from the Swiss police. A certain Constable Zell. Oh? Very motivated. Might get on our nerves. El buen That's ser. my options. I can't overpower 2 people. I don't think I'll be able to slip into the carriage unseen after all. Oh, there has to be a way. I have to keep Inch happy.
A ver, ¿qué debemos hacer How do ahora? I get you onto the safe? Or on top of it? The safe is directly beneath the ventilation shaft. And Inch said something about blackout and a tunnel. Okay. I could use the moments of confusion and darkness to toss the letter onto the safe. Might work, as long as I manage to open the ventilation shaft and choose the right moment. Ok, llegó el momento de abrir el ventilador. I could unscrew the screws, but I should only open the cover inside the tunnel. Dentro del túnel. Ah, claro. Ya llega el momento. Cuando está en el túnel, abre la cosa. Uy. What was that? Uy, 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 uy. Sir! Must have fallen out. Uy. ¿Y por Put qué that se on the cayó? floor. Yes, sir. That was close. If the second screw makes that much noise, it's over for me. Pero lo que tengo que hacer es esperar a abrir esto cuando... A ver. El ojo de güey, la tuerca que se ha caído casi me delata. No puedo permitir que me pase. Necesito... Ah, ya sé. Aquí vamos a usar el imán. Espérate. No. My ticket? Some mud blanket? No. Perdón, sí. De control. Claro. Claro, pongo el imán. Que agarre la tuerca y cuando... Claro. Mi imancito. Ajá. Entonces ahora quito la tuerca. Y que el imán se caiga. Very nice. Wow, el Adit es más inteligente. All right. Mira, We should. se va The la light's luz. gone out. Flashlights! Freno. Todos están desmayados. Ah, get off me. Claro, ponemos encima la... No la ponemos adentro. There, sir. An Qué envelope. inteligente la niña. No una niña, es un hombre. La pluma y la carta. My dear Nico, you should take a closer look at the box. What the dickens? It's away with it! Take cover. ¡Ah, no! ¡Una bomba! ¡Corre, corre, corre! No, no, sí, es interesante, o sea, sí, es muy inteligente. Ya, como sabía, vamos a ir directamente al crucero. Si quieren saber qué pasó en el tren, quién sobrevivió, quién murió, vean la serie. Ahí está el listado de reproducciones. Y no se pierdan, no es fácil. O más fácil, simplemente vayan a la sección de directo y lo van a ver. Ok, ya estamos en el barco. What's the meaning of this? What do you want here? ¿Estoy I'm bien? fine. Thanks for asking. I didn't ask how you were. I asked why you spoke to me in public.
Bomba. What was the point of the bomb? Isn't that obvious? I wanted to dispose of Legrand as spectacularly as possible. You Una almost bomba. disposed of me as well. Did I not tell you to deliver the letter and leave immediately? People could have died. But of course, that was the point of the bomb. I don't want to hurt anyone. You know that. And you know that I don't care what you want. Obey my orders and nothing will happen to you, and you'll soon be a rich man. El I plan. won't blindly obey orders anymore. I want to know what the plan is. You know as much as you need to know. We will steal the second eye in Cairo, before the eyes of the world. The theft of the first eye got everyone's attention. Legrand's death would have increased the excitement immeasurably, but this will do just as well. We'll have a showdown instead. The Raven versus the Inspector. That should also electrify the press. Why are you doing this? I thought it was about the jewels. Why are we making life difficult for ourselves and attracting so much attention? It's about more than that. It's about performing on the greatest stage of all. About the end of a legend. You'll see when it's time for you to see. Until then, just do as I say. Hola, Emanuel, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Déjame ver qué hora es. Ya son las 11 de la noche. Manuel, tú llegas tarde, pero ya creo que vamos... Después de terminar estas conversaciones, no... Me voy. A ver. And what if I just leave? You knew who you were dealing with the whole time. I don't have time for your hypocrisy. You always knew who you were dealing with. If, for your peace of mind, you have to pretend to be innocent in this situation, so be it. But we both know that you begged me to let you in on the heist, and in this business, one must get one's hands dirty. But James! James! Where on earth are you? During the trip, we'll keep a low profile and steer clear of Legrand. I lost the ticket and the fake passport. I swear, if my arm was still good enough to climb, I'd have disposed of you tiene el long brazo ago. dañado, de verdad. Well, I'd prefer that no one see you while you're on board. Smuggle yourself on board and stay undercover until Cairo. Okay. And no more games. Nothing that Legrand, the police, or anyone else could do to you compares to what I will do to you if you don't follow my plan. Okay. James, there you are. Is the inspector to carry my luggage onto the ship all by himself? He thinks he knows me. He thinks I'm stupid and weak. I have him right where I want it. Here's a young thief who'll show an old-timer how it's done. Están jugando quién a quién. Even if it means a bit of solitary confinement. Él tiene la idea de meterse en un baúl, pero el problema es que Senen lo descubre, se esconde y ocurre lo de la baronesa. Estuve en la uni y luego en el gym y estuve súper cansado. Llegué... Ok, entiendo, no te preocupes. Abrir caja. I hope the dock workers have left the cargo hold. I better just take a peek. Or at least I'd take a peek if it were possible to open it. Okay. Escapar del baúl. Soy incapaz de abrir la tapa del baúl. Tengo que salir de aquí como... ¿En serio? A ver. Papar en la oscuridad. Feels like metal. Angular. I think it's the trunk lock. A ver, tenemos nuestra navaja. Se reinició otra vez. Cuando pasamos de escenario, perdemos nuestros objetos. Bien, bro, cansado. ¿Cómo ves? Ok. Me alegro ver que estén interactuando, pero ya como son las 11 de la noche... Vamos a esto. ¿Quieren que avance un poquito más? ¿O que dejemos esto aquí para mañana? ¿O el viernes? Continuamos aquí. Mañana creo que no podré hacer directo porque mañana voy al cine. Y si hago directo mañana sería como a las 10 y pico de la noche. Avanza un poco.
Ya, a ver qué dice Manuel. Porque yo normalmente me duermo a las 12 de la noche, pero me acostumbré a que ya a las 11 le digo ya. Sí, yo trabajo, a las 8 de la mañana estoy en el trabajo. ¿Ves? Que no se me ensucie el chocolate. Digo que ya es suficiente. Sí, ya es 1 hora exactamente. Normalmente es poco. Sí, también, sí. Espera un momento. Que no se me mete ninguna cucaracha en el chocolate. Ok. Bueno, vamos a hacer la despedida. Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado este pequeño directo donde que hemos avanzado un poquito y hemos recorrido la parte del tren a través de los ojos de Abid, el cómplice del mayordomo, que dice ser el cuervo, pero yo no quiero creer que él sea el cuervo original. Aquí hay gato encerrado en esto. Y Abid como que no es ni bueno ni malo, solo quiere robarle quiere demostrarse el mejor ladrón del mundo. Y bueno, aquí vino Toby, parece que sí suscribirse, le agradezco. Me alegro ver a Emanuel, que llegó un poquito tarde. Como saben, si quieren ponerse al día, Toby, tengo una lista de reproducciones. El video del directo de ayer y este no van a estar hasta que yo mañana en el trabajo los ponga. Pero creo que no los ponga, así que para más fácil simplemente vayan a la sesión en vivo y busquen los videos y ya. Pero bueno, vamos a dejar a nuestro amigo Abid encerrado para que mañana podamos escapar, explorar el barco desde su perspectiva. Bueno, sabemos que va a ser corto porque a él lo atraparon y quedó todo el resto del viaje encerrado, pero bueno. Así que muchas gracias a Emanuel, a Toby de nuevo por estar aquí. Nos vemos, gente, en otra mañana o el viernes. El viernes es más difícil, el sábado es seguro. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos y nos vemos en el siguiente capítulo de The Raven Remaster. Hasta pronto. Bueno, si quieren, se quedan en la... Bueno, cuando termine el directo, espera un momentico. Dame a ver el directo en el celular, porque aunque el directo cierre, mientras ustedes no cierren el video, podemos hablar en el chat. Es un bug de YouTube. Así que nos vemos.